बलेखामार मिडिपारा दुर्गा मन्दिरनि लटारी भाषाको खालगेन मा खालजुआ जी मंगान टिकिट ब्रियाहाचुम टिकिट राहाचुम नसमां साकान्चेन खिनाय राबो आनसमांखो गिताल अपडेट आबा थाइजोक बानु ओंगेन या लटारी खाला दाके मुं यान लटारीनि कमिटि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दालगिपा बिसं दाउ आगानिया चिंगा लटारी खाला 2 तारिखो नामानजाहा दाके मुं चिंना आसाम गभर्नमेन्टनि गिता नोटिस सकफा उनि आसिल चिंगा लटारी खाला नामानजाजोक उनि आगानिया दाके मुं नासं साकान्ते खेमा खाबोजोक चिंगा नासं साकान्ते जाजिंना नांजोआ खेलादे चिंगा खालगेन मेघालय एरियाव या बेलगुरि बरगबल संगो बिसं 2 तारिखो गिथाम बाजियो खालगेननि आगानिया नासमां साकान्तेन बिसंनि आगाना खाताखौ खिनाय राबो आरो मानाबाटी ये भिडिअखौ शेयर खाबो हाय साकान्तेन जल बिसंनि आगाना खाताखौ खिनाय राबो। नमस्कार मोर অসমবাসী राइज भाई बंधु सकल तो आमी बलाइखामार मेधिपारा दुर्गा मन्दिर उन्नति करबे जिखन खेल आयोजित करिसिलु तो এইখন खेल আজি অনুষ্ঠিত কৰা কথা আছিল। তো ইতিমধ্যে আমাৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা বা অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা নোটিছ আহিছে, সেইকাৰণে আমি এই নোটিছখনক সন্মান জনাই আজি খেলখন আমি স্থিত ৰাখিছোঁ। তো এই খেলখন আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তো এই খেলখন আমাৰ মেঘালয় আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় বৰবগল বেলগুৰিৰ ওচৰত হয় স্থানটো। তো ইয়াতে আমাৰ জানুৱাৰী মাহৰ 16 তাৰিখে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আবেলি 3 পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত। আপোনালোকে আহক, সহযোগ কৰক, আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। বাট এটা কথা কম, আজি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰি আমি বহুত লজ্জিত হৈছোঁ বা দুখিত হৈছোঁ। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে আমাৰ কাষত থাকক। আমি খেলখন 16 তাৰিখে ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। সহায় কৰক আমাক সকলোৱে মিলিজুলি।